गुलाबी मस्त दिसुचो लाल गुलाबी लाल गुलाबी मस्त दिसुचो गळा दे चाउल माल लागे रे चाउल माल कड़ाव छे तुझे बड़ो छे छके तुझे बड़ो छे छके सारा रात सारा दे सारा रात सारा दे सुखता दुखे तुझे बड़ो छे छके
তার খবর নাই, মোবাইল টোবাইল সব সুইচ অফ। এ পাতলা আছি রে আরে আলো দিন আরে তোর মুহরা চলে যাও पार्टी पुटा चले आओ तू पारो अरे কাকে ওই কইছো আরে তো কি কইবি তো তেল মই আরে কি কইব লাগে দাদা কুহ ভাই কুহ বাপ কুহ মা কুহ বাবু কুহ সাহেব কুহ লাগো দিয়ে দেব তো মই কি না শুনু ওই ওই মই কি না নাই এরকম পড়কি কোন এই দাদা কাহা যাওছো এই দাদা কি হলা এরকম কো না গো হলা না কথা বলো নিন কথা বুদ্ধি মারলা নিন তেঙ্গস মাটি মাটি আইছি মু ধান 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 মোটে ভাবলে তো জাহাজ মাইলো সাকে জাহাজ তো ছুটা ଅଛି ধরতি মাইছি মু হ্যাঁ ইয়া কে করছো আগে হালা করে ওলা ইয়া সে কম ইয়া তুই মোর জায়গা আমি কি করছো তুই ওলা ইয়া হালা কেন করছো তুমি এইগুলা আমার মা ভড়িয়ে কেন শান্তি করছো নাই 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 না তুই ওলা নাই নাই বেয়া নাই পাইবো হও এইটা আখড়া নিছনা রাখি দেইছো যে দেওয়ারটা ইয়া কেউ না আতি মই দেখলে এরকম দরজা বন্ধ আছে এই সাইড এরকম দিবি ও কইলি এ কি আছে রে কি আছে কো কইছি না কত পারমিশন মোর মা অসি না গে আর মোর বা ডিসি না গে কিন্তু হিয়া মোর সব কিছু হিয়া মই লাগে গম পাইছো না এইটা মোর বাউন্ডারি লাগে এই বাউন্ডারি যদি কার হুকুমে ঢুকলু ক সেটাই তো কইলি আইডেন্ট কার্ড হচ্ছে দেখেনি বাক্সা में ছাড়ি গাইছি বলকে দেখতে নাই পাইলি তোর তুই যে ঢুকি গেল বিনা পুছতাছ के हां কোনো তো তুই কারো সব পারমিশন নাই দে নাই নাই আই কি फिर भी शांति कर तू सबको शांति अरे हालागुला कर तू दे हालात नाही कुछ ए बाबू नाही कानबू हो महाजाची का बाजाची कोडा मारा नाही कानबू रे ऐसा कोई बाबू हे पसर ना जा पहिले नाही तो कहतो अरे मोय ऐसा के केरे पता कि मोय निजे सुनी का बोडीटा कान मारो तो मैं ब्लूटूथ सुलूटूथ ढुकेছিল নাকি পড়া লিখা অছি মু তুই হেতে বারা পড়া লিখা তোর কাম কিন্তু মুই হিয়া সবসে এখন তো মুই লাগে সবসে ডাঙর হ্যাঁ ডাঙর নাকু হ্যাঁ তুমি ফুল এড্রেস দে পড়াই ফুল এড্রেস দিতে নাকু কম দরে না হবো ফুল এড্রেস দে তোর নামটা তোর নাম की लाई है को ना और कहां पे आइलू कहां से अच्छा 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 तबे हे गला दे देले आधार कार्ड নাই নাকবো বিপিএল কার্ড নাই নাকবো আর এই যে শ্রমিক কার্ড এগুলা হাবি যাবি বহুত বনে দেখছি যে এগুলা নাই নাকবো না হ্যাঁ না সব লাগবো হ্যাঁ সব লাগবো পয়লে ওয়া পিছে এই লাড়ি দেব তো ডকুমেন্ট ও তবে ফিঙ্গারও দিতে নাকবো না আচ্ছা আচ্ছা দেব नंबर करो सारे मोहर करो नंबर करो मेरिया बोलो
ডাকো করো তো বিলায়ে तुमको की कहमी मु पगदाने कहमी ना प्रधाने कहमी प्रधाने है हमर भाषा में तो बेलार सिस्टम हुए हो की कहो तुम्हार भाषा में पगदाने है कौन आले रे कार हार के लगे पगदाने माता यहाँ भाई हो त मोरम से देखबू हो ए छुआटा के मोय मो भौणी बनेली तो को बहिन मोय बनाली हो तो को मोय बोले मां बा हाय साई किना बोलेला ना तो एरकम কথা मोरम से हो मोरम से अच्छा बरो तो के तो मोर चाबू दादी वीडियो में है कोई जिला का चाबू दादा जे वीडियो कॉलिंग में है ओके फोन कर कॉलिंग में है हो यस खाना हला दिया हो डाक घरला मेजिका धोबिला यस पचारे मैं जानी कथा देमी जे मोर नाम एरकम सेरकम एरकम कथा पचारिली तो नामटा कहली मैं सेरको कहली तू आगे ओहो टमटम में मैं आइतली जे ब्लूटूथ ना ओलेची ओलेची जा ओ नाम की लागे मो कहि दे सारिका आपा फोन कर ले रहा है আজি আমার হাড়ের উপরঙ্গটাকে বিস্তলা প্রদান করতে চাকমা মঙ্গলা কালিকা ভলে রোগ দিব কলা রুদ্রমণি মা ভেলা রোহিয়া রোহিয়া হাড়ি তারপরে তোর ঘরে কেটা মানে দুইটা মানে গাড়ি আছে গাড়ি দুইটা আছে যে গুটে পাঁচটা আছে গুটে কেটিএম বাহাই করছি এটা কথা করতে আর গাড়ির কথা কই দিলি যে হ্যাঁ চারটা চাকা টাকা দুইটা চাকার গাড়ি নাম কইলি আউ এটা গুটে ভরবটি নেমি ভরবটি হ্যাঁ ভরবটি নেমি सूट बूट लोग मोर छाती फुली जाऊँ बाबू कहले मोर छाती फुली जाऊँ बाबूटा में छुआ लगे हे को बहुत बड़ा बड़ा काम कर कलम 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 सलम सब अच्छी देखबू कलम ओ हो टेबुल रे मु छड़ी गई हां लिखा अछि ना ए बी सी डी वो जे एरकम ना एके बारे माने पढुतिले मोर मां की कहले ओय कलम में ना लिखबू पिलचु मन पिलचु हां बहुत बड़ा काम करे हो मु की काम
বহুত বড় বড় কেতে হাত বড় কাম করে ঘর কাম কাম করো মানে বড় অফিস গুটে ଅଛି কম্পিউটার ଅଛି ল্যাপটপ ଅଛି হেডফোন ଅଛି ব্লুটুথ ଅଛି টমটম হাত দুখা যাবে ଅଛି ଅଛି সব রকম বস্তু ଅଛି এটা কি কাম করো এটা কি অফিস অফিস না কে অফিস নাম হবো লাগিব এরকম গুটে চেয়ার ଅଛି ফাই গুটে এই বাস না এটা বুঝা না এটা কি অফিস এলআইসি অফিস থাকে ঢের কিবা তুমি বোর্ড আদি হেড অফিস ঢের অফিস আছে এটা তোর অফিস কি নাম আজি আমার মালতী লোহার আমার হাড়ির উপর মধ্যে যে 50 টাকা প্রদান করে মঙ্গলা কালিকা ভলে এই জি ভাই হ্যাঁ ছোট আছে তো ডাঙর পিঙ্কল কে দে ডাঙর পিঙ্কল কে দে पानी पानी अब आएगा मजा अब आएगा मजा लेके कहाँ है इधर ना ऐसा है पा ओहो मारा चला